Aku kabus kau pas nggak sahaja sar. Pula jotonan hambai tiri siri joto media sono nor bahine samai baksa funga siri siri se fai coverage kawan bagi bisinte tini ti prasana keplaing nahi ang pulia ni simis hai tongmani tini lukurok public ro ti prasaro je dofana hamzagai tini kaise proof sino dofawo je oroni বর্তমান প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বারবার সাহ 2026 এ এডিসি দখল করতে হবে জামানে সংসাও এই রাজ্যতে তি প্রাসা তংসাসা এডিশনে কে দখল খাইমিয়ান সামনি তিনি ম কাইসা 18 টাকার জলা জম্পই জলা থেকে কাইসা প্রুফ যে দ্য ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট পার্টি বড় সাকসেস হও বিশ্বনি যতনে কতর পার্টি তিনি টাকার জলা জম্পই জলাব যে জাগাব 1200 পয়েন্ট বুট মালি আইছে বড়নি টোটাল বুটস only 1186 একটা শেমফুল লুকুরংনো বেবকুব খাইনানি ঠকাইনানি জুমলাবাজি খাইনানি মনবং চেষ্টা হইছে এন্ড তিনি টাকার জলা জম্পই জলা তিপ্রাসরক দাহানি বসা the son of the soil has proved that we love our country, we love our land and we know how to protect our land হইছে আবন ভাই তিনি টোটাল ব্রডকাস্টিং কা 17778 নি বিসিঙ্গ তিপ্রামো থাইয়ামো তিপ্রাসরক কপ্লাইঙ্গৈ 16055 votes by borongno mechani rekha world biggest party om hairongno abon maino es tiprasa om hairongno tim bus kama sabak sikana इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा आने वाला दिन में ये 2026 ये सिर्फ ट्रेलर है आने वाला 2028 में पहली बार इस राज्य में तिप्रासा मुख्यमंत्री होगा ही होगा ये हमको कोई किसी नहीं रोक सकता ये आज रिजल्ट दिखा के आया है because we have heard they have hurt our sentiments they have hurt our people दिल दुखाया है दिल तोड़ा है ये लोगों ने बहुत देखा है हर वक्त अगर चीफ मिनिस्टर कहीं पर भी जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए सोचते हैं कि वो लोग आसानी से तिप्रासा को वो लोग खरीद सकेगा हम कहना चाहते हो जो उकसा रहा है जो उकसा रहा है अभी जो कैबिनेट में हम यही एक मैसेज देना चाहते हो आने वाला दिनों में आप लोग का कुर्सी का पेटी अच्छी तरह से बांध लीजिएगा क्योंकि आपका कुर्सी का अभी खतरे में है इसे ये तिप्रासा डिसाइड करेगा आप लोग का कुर्सी रहेगा कि नहीं रहेगा तिने तिप्रामोठा flawless victory we are winning by a flawless victory not by margin we are winning by a flawless victory no power no money and no strength can stop us because we are Tiprasa the son of the soil and we know how to protect our land thank you long live ayuk lokthang ayuk lokthang umaga long live umaga long live 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 umaga long live long live long live umaga long live long live long live Long live! Long live! Long live! Ubagra long live! Long live! Long live! Ubagra long live! Long live! Long live! Tipramota long live! Long live! Long live! Ini sal surat keplai manseng bona hambai jano ko! Jano ko! Jano ko! BJP kemaka! 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 Surat keplai manseng bona hambai jano ko! Jano ko! Jano ko! Ini sal surat keplai manseng keplai jano ko! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Tipramota long live! Long live! Long live! Sal surat ke! Tipramota ke! BJP sen ke! Sal surat ke! Bagrat ke! Bagrat ke! Tipramota ke! Sal surat ke!
long live! Long live! Long live! Wagra long live! Long live! Long live! Asrodema long live! Long live! Long live! Asrodema long live! Harika! BJP Harika! 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 BJP Chenka! 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 Potopura hoibe kya? Hoibe kya? Hoibe kya? Potopura hoibe kya? Hoibe kya? Hoibe kya? Wagra ke! Chenka! Chenka! Harika! 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 Long live! 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 Hey!